సోనాల మండలంలో ఇందిరమ్మ మంజూరు పొందిన ఇల్లు నిర్మాణ సమయంలో కలహాలం జరిగింది. లబ్ధిదారుడు తనకు చెల్లించినందున కాంట్రాక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు కత్తితో ఇల్లు ధ్వంసం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఇరువురిని స్టేషన్కు తీసుకువెళ్లి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి గాయాల గురించి సమాచారం లేదు. అధికారులు ఘటన కారణాలను గుర్తించేందుకు పరిశీలన కొనసాగిస్తున్నారు. सत्यनारायण मग 1 लाख रुपये द्या म्हणले आणि माझ्यापाशी नाही तर मग थोडे तर व्याज देतो पैसे द्या म्हणले. बाकी किटासाठी करून सगळे पैसे काढून त्याला दिलो. 50,000 रुपये दिलो. 50,000 दिल्यावर 2 दिवसामध्ये काम चालू करतो बाई म्हणला. 2 दिवसात काम चालू करतो म्हणलं. त्याने काम केला नाही. 2 महिने सतीला 50,000 दिले. 2 महिने सतून फोन लावलं ते इकडे तर कामाला जायनो काजी आलो म्हणून काम बी बंद केला आमचं. त्याने घर बी कंप्लीट केला, बेसमीट केला. मग 2 महिन्याच्या बाद बांधला तर काय केला, खाली 17-18 पोत्यामध्ये एवढं काम केलं कंप्लीट. 1 ट्रॅक्टर गिट्टी, 1 ट्रॅक्टर रेती, काय 1.5 क्विंटल राड आणला की ईट आणला 100-130 ईट. तुम्हारा अधिकारी फोन भी नहीं है अभी तक देखने के वास्ते अधिकारी आए? हाँ, कोणी आलं अभी तक एक दिवस यानं झगडा केल्यावरच येऊन गेले ते पोतांना ते काँग्रेस पार्टीवाले. झगडा केल्यावर पैसे द्या म्हणल्यावरच ते येऊन बघून गेले. तर काम बरोबर केलं नाही. त्याला सांगता बोलता म्हणून एवढी गोष्ट सांगून गेले. ते पूरा कितने पैसे पूछा उन्होंने? त्यानं पुरे त्यानं 2 लाख म्हणलाच होता त्यानं. पण आधी 1 लाख रुपये आम्ही बोलल्या. 1,30,000 देतो म्हणून बोलल्या त्याला. 1,30,000 बोलल्यावर मग पैसे द्या म्हणला. मी म्हणलं तेवढे नाहीत. मग 50,000 द्या, मग काम चालू करतो म्हणला. 50,000 घेतला त्यानं असं म्हणलं त्यानं. సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉద్యాన పట్టు